अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपनी वॉक के ऊपर से। मैं गई थी बच्चे स्कूल छोड़ने, बच्चे स्कूल ड्रॉप करके वापस आके मैं घर के अंदर नहीं गई, बस बाहर से आ गई हूँ गाड़ी पार्क करके डोर के आगे, और फिर वॉक करने आई हूँ। मैं वॉक 1 आवर की करने आती हूँ एवरी डे, लेकिन पिछले कई दिनों से थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए फिर मैं नहीं कर सकी। तो अभी यही है कि मैंने करना ही है, वॉक करनी है स्टार्ट। तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो देखो रमज़ान में क्या होता है। खैर मैं डाइट को अपने फॉलो रखूँगी और मतलब वेट गेन नहीं करूँगी, बस अगर रहा तो इतना ही रहेगा, नहीं तो मैं इसको गेन नहीं करूँगी। तो बस यहाँ की यूके की मैं कह रही थी कि जो मम्स हैं ना, जो मदर्स हैं, उनकी जो लाइफ है ना वो ऐसी है। अगर वो जॉब कर रही हैं तो ठीक है, जॉब करके आओ, घर आओ थके हुए, बच्चों के काम करो, घर के काम करो, सफाइयाँ करो, ये करो वो करो, कुछ खाने के लिए बनाओ, तो वो भी लाइफ हार्ड है। और अगर आप कुछ भी नहीं ना कर रहे तो फिर भी हार्ड है। फिर भी ये होता है कि आपके ये है कि एक ज़िंदगी एक जेल की तरह बन गई है, ऐसे लगता है। तो मेरे तो खैर घर के काम नहीं ख़त्म होते। मैं घर आई वॉक करके, तो उसके बाद फिर मैंने यही है कि रमज़ान से पहले पहले मैंने सारी क्लीनिंग करनी है, सारे मतलब बाहर बाहर से सारी चीज़ें साफ़ करनी है। गार्डन हो गए, पीछे गैरेज हो गया, बाहर के विंडो हो गई, ऐसी सारी चीज़ें मैं रमज़ान से पहले कर लेती हूँ और फिर ईद पे करती हूँ, तो 1 महीना आराम से गुज़र जाता है। तो सर्दियों में ये होता है कि कोई ग्लास व्लास बाहर की सफाइयाँ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में इतना काम होता भी नहीं है और बाहर इतना बंदा आना जाना भी नहीं होता, बस अंदर ही घुसे रहो। और खैर मैंने आज स्टार्ट किया था, मैंने सारी बाहर बाहर की जो पिछली साइड के घर के पिछले साइड की विंडो है वो सारी मैंने आज धोई थी। और खैर इतनी अच्छी धुली भी नहीं थी। फिर हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं अभी इनमें निशान है, ये है वो है, तो मैंने उनको बोला कि आप खुद ही ग्लास क्लीनर ला के तो एक दफ़ा इनको फिर खुद ही साफ़ कर लो, क्योंकि हम विंडो क्लीनर वाले आते हैं तो वो कभी कभी आते हैं, पता नहीं चलता कि लोगों के कब विंडो साफ़ करके चले गए, कभी नज़र आए तो हम करवा लेते हैं। लेकिन ये वाला जो डोर है ना, ये अक्सर मैं खुद ही करती रहती हूँ, क्योंकि बारिश जब होती है तो फिर सारा इस पे आ जाता है। बारिश होती है फिर मुझे वो बिलावल भुट्टो का याद आ गया डायलॉग, जब बारिश आता है तो पानी आता है। तो वही बात है, जब बारिश आता है तो फिर इसमें सारा मिट्टी हो जाता है, तो फिर इसको मैं धोती ही रहती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में इतना नहीं, सर्दियों में तो मैंने इसको कभी नहीं धोया। खैर पीछे कर्टन होते हैं, ब्लाइंड्स होते हैं, तो ये नज़र में ही नहीं पड़ता कि गंदा है या नहीं है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैंने यही सोचा है कि मैं बार बार की क्लीनिंग ख़त्म करती हूँ गर्मियों और रमज़ान तक। तो फिर मैं अंदर आई, अंदर आके मैंने पराठा बनाया साग वाला। ये एक्चुअली मैं ख़ुद नहीं खाया, मैं हस्बैंड के लिए बनाया, क्योंकि कुछ भी सालन नहीं बना था, 1 दिन पहले का बना था, लेकिन वो फ्रेश ना हो या कोई मीट चिकन ना हो तो वो नहीं खाते, तो इसलिए मैंने उनको पराठे पे आज टरका दिया था। तो उसके बाद उनको नाश्ता देने के बाद मैंने यही सोचा कि आज तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने फिर जल्दी से चावल भिगोए और आज विंग्स डाले थे मैंने चावलों में। विंग्स वाले राइस बड़े मज़े के होते हैं और पक भी जल्दी जाते हैं विंग्स, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से राइस बनाए। और एक ट्रिक भी की उसमें कि जो जर्दे का कलर होता है, बिरयानी का कलर होता है, वो थोड़ा छिड़क दिया था, तो ताकि बच्चों को लगे कि मामा ने बिरयानी बनाई है तो वो शौक़ से खा लें। हर दिन को उन्होंने चावल खाए थे और रात को फिर टेक वे ऑर्डर किया था। टेक वे मैं तो नहीं खाती, वही खाते रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद रात को ये पाइनएप्पल बच्चे पसंद करते हैं। जैसे मैंगो का टेस्ट होता है वैसे ही इसी का उनको लगता है, और मुझे भी ना अच्छा लगता है, मैं भी खाती हूँ। तो ये फिर इसको काटना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये है कि मज़े का बहुत होता है, खाया जाता है। और मेरे बच्चे कोई फ्रूट नहीं लाइक करते, ना एप्पल ना बनाना, कोई भी नहीं, सिर्फ ये लाइक करते हैं मैंगो और पाइनएप्पल।
اور کوئی فروٹ یہ نہیں لائک کرتے، تو پھر میں لاتی ہوں، لیکن اس لیے نہیں لاتی کہ اس کو کاٹنا ایک میرے لیے عذاب ہے پورا۔ جیسے دیکھیں میں ایک بکرا کاٹ رہی ہوں ویسے میں اس کو کاٹ رہی تھی۔ تو چھرا بھی میرا اتنا بڑا ہے، اسی کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے پائن ایپل کے لیے۔ تو خیر یہ کٹ تو گیا تھا، لیکن کھانے میں بہت مزہ آتا ہے اس کو، اور بچوں کو فروٹ کھانا چاہیے میں کہتی ہوں اس ایج میں، کیونکہ پڑھائی کی ایج ہے۔ تو رات کا دودھ اور فروٹ مسٹ ہے بچوں کے لیے، اگر ان کو دیں تو امیون سسٹم، اور اتنی پڑھائی کرتے ہیں اسکول میں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو یہ بچوں کو فروٹ کھانا چاہیے اور دینا چاہیے ہم سب کو۔ اور یہ میں ساتھ ساتھ آدھا تو کھا جاتی ہوں کاٹتے کاٹتے، تو اس کا جو سارا وزن ہوتا ہے نا وہ سارے چھلکوں میں ہی آ جاتا ہے، بس اندر سے تھوڑا سا ٹیڈا سا پیس نکلتا ہے، تو بس اس کو کاٹ کے بندہ اگر دو ہوں تو پھر ہم آرام سے پورے آ جاتے ہیں، لیکن یہ پھر ظاہر ہے سب کو دو دو تین تین پیس آ جاتے ہیں، زیادہ لا کے رکھو بھی تو بھی گھر میں پتہ نہیں شاپس پہ اتنے دن فروٹ پڑے رہتے ہیں، لیکن جب آپ گھر پہ لاؤ تو پتہ نہیں کیوں ایک دن میں فروٹ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو خیر بچے جو ہیں وہ گریپس وغیرہ ایسی چیزیں، گریپس، مینگو اور پائن ایپل کھا لیتے ہیں، اور آگے رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں بھی میں ان کو بس یہی کوشش کروں گی کہ یہ فروٹ زیادہ کھائیں اور ملک شیک وغیرہ زیادہ کھائیں۔ خیر ہم تو پکوڑوں سموسوں کے بنے ہوئے ہیں، پکوڑے سموسے جس دن نہ ہوں رمضان میں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ آج تو جیسے روزہ تھا ہی نہیں یا افطاری کی ہی نہیں ہے، ایسے فیل ہوتا ہے۔ تو خیر پکوڑے سموسے بھی مسٹ ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے یہ ہر بار میں سوچتی ہوں، ویسے بڑی چھوڑتی تو ہوں اپنے آپ میں، لیکن کرتی بہت کم ہوں۔ تو خیر اس بار بھی میں نے سوچا ہے کہ میں فروٹ ہی کھاؤں گی، فائبر زیادہ کھاؤں گی اور کارب کم کروں گی، تو ہی میرا ویٹ مینٹین رہے گا، ورنہ بس رمضان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انگلش لوگ ہیں فرینڈ ہے میری، تو وہ کہتی ہیں کہ رمضان میں تو آپ لوگوں کو پتلا ہونا چاہیے، لیکن آپ اتنے موٹے کیوں ہو جاتے ہو رمضان میں؟ تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہم فرائی چیزیں کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، تو اسی لیے ہم جو ہے تو موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے نارمل روٹین میں ہم اتنے پکوڑے سموسے نہیں کرتے، بس ٹائم پہ کھاتے ہیں ٹائم پہ، اور اس میں ہمارے پاس دو ہی ٹائم ہوتے ہیں، سحری اور افطار، تو اس میں ساری رات حالانکہ یہاں پہ تو چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو زیادہ، اس دفعہ بھی چھٹیاں ہی ہیں، 2 ویک روزوں کی چھٹیاں ہوں گی، تو رات کو کھاتے رہتے ہیں اور صبح سوئے رہتے ہیں، تو یہی حال ہے۔ اور بعد میں اینڈ میں میری فرینڈ نے جو کہ میری نیبر ہے اس نے ڈیزرٹ بھیجا تھا اور چکن کے کباب، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔